जिस सागर पे बुला लिया, जिस सागर अपना बना लिया, ये बड़े करम की है फैसले, ये बड़ा नसीब की बात है, ये बड़े करम की है फैसले, बड़ा नसीब की बात है, बना करोला भी कमाएंगे कशफा तुझा भी जमाएंगे हसरत समीओ हसवारी सल्लो अलैहि बिकमालिही। हमने सजदा को रोया, दिल को संभालो, मोहम्मद के चौकर नजर आ रही है, इसी खुदी में कहीं को नसाबो, तड़प कमली वाले की तड़प रही है। सुभान अल्लाह। दो आलम की दाता मेरे सामने है काबे का काबा मेरे सामने है। दो आलम की दाता मेरे सामने है काबे के काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फैज़े मोहब्बत के रों में, अदा क्यों न फैज़े मोहब्बत के रों में, और खुदा की खुदाई ज़ुकी जा रही है। मैं सजदा रोया कि दिल को संभालो, मोहम्मद के चौकर नजर आ रही है, इसी खुदी में कहीं को नसाबो, तड़प कमली वाले की तड़प रही है। বাংলা শায়ের কত সুন্দর করে বলেন যে আমরা কি করি, আমাদের কি প্রয়োজন, কোথায় যাওয়া প্রয়োজন ইমানদার হলে। এজন্য শায়ের বলেন কাটায়ও না কাটায়ছো জিন্দেগি, কি করেছো বন্দেগি, হিসাব হবে একদিন। হিসাব হবে, হিসাব হবে, মনে রাখতে হবে। আমাদের শফিকুল খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন, এই আলোচনাগুলি করা হয় না আমাদের, আমরা সেখানে যাই না, আলোচনাগুলি পাবো যেভাবে মাহফিল হচ্ছে পিএইচডি করার কথা, কিন্তু আমরা আমাদের কি নেই, আমাদের আমল নেই, আমরা সেগুলো কি করে না, বাস্তবায়ন করব না। কাটাইছো জিন্দেগি কি করেছো বন্দেগি, হিসাবে হবে একদিন। মৃত্যুর পরে অন্ধকার কবরে রাখবে যেদিন, সেই কবরে যাবে বাতি থাকবে না ভয় ভীতি, সেই কবরে জ্বলবে বাতি থাকবে না ভয় ভীতি। যদি দয়াল নবীর আশিকি আশিকি
কাটায়েছো জিন্দেগি কি করেছো বন্দেগি হিসাব হবে একদিন মৃত্যুর পরে অন্ধকার কবরে তাকে রাখবে যেদিন আরে না তাকিলে অন্তরে নবীজির মহাবত দো জাহানে নাই রে কোনো বাঁচার কোনো নাই রে পথ না তাকিলে অন্তরে আরে নবীজির মহাবত দো জাহানে নাই রে কোনো আরে তোমার বাঁচার কোনো নাই রে পথ তুমি বড় সর্বহারা বলে দেবে চেহারা মৃত্যুর সময় হয় মলিন কাটায়েছো জিন্দেগি কি করেছো বন্দেগি হিসাবে হবে একদিন। সুবহানাল্লাহ।